اینا امروز تمام و رئیسته طرفی چارشاق بخیره دیگه این تمام حاضر شده. نبیم کم ذره دیر آمده آوام خورده رایه. اینا صابدی اشفاق صاحب ایسا عمران نبی اسراف آقای جواد حاجی جواد که اشفاق قصه امروز اشفاق فل د کار مگموری تا سه شاخ چهار شاخ چهار شاخ حال سیل کنی مو تا چهار شاخ رسیده میتونی امروز یا نه چرکه کلو دیر شده خوب بنده اینا تمام پیش رسیده. پیش رایه ما پس مندوم کم ویدیوم جور کرده راییم درم. این از ما پیش اینا رئیسه زیارتم نزدیک شده. زیارتی کن بخیر رسید. ظاهر صاحب इंतजार न करो. نام خیر رسیده. از ما پیش چایار مخرج رو من دیگر هستم. مر سلام میزنه که سوای اصرار که مر سلام میزنه. کنه رفیق مو ظاهر صاحب این روز آمده. بسیار. کی ظاهر صاحب همزو فیت معلوم میدم ولی چستی شما دیدم سر. بالا امروز ما کار دردم. این سر کوی زیارت رسیده. تازه این برفا رو میگردین. برفا این تازه رسیده. این جاگه برفا مسته. این از ولی زیارت سیده است از نشیله بالم ده. اشفاق صاحب هم از پیش آیا. عمران و حسارین درو مایا. این برفا رو میگردین آنویس. خوانه درو ایسا صاحب کوینه. مگه این برفا دیده خوش شده. لكن اشفاق دیگه تو خیلی دیگه برفام زیاد شده دیگه در تاپ زیارت رسیده. بولا قداویدی چطور پیش رهیه عمران؟
Sabah tek sekund pas şuma fotoyu tam bir videoyu tu. Allah Rabbi. Vay İmran. Ya. يا اخي يا رب يا شي برف يا يار يشتغل. والله امسال ولا دفع برف دي دوما. واه زبردست یاردیش تیم نداری شفاق فول ده مستیه هم کوکار دیده خیلی مستیه بادام میدی مستی میگیره این فول هم تشته بادام خوردن يلا هواني بھائی هلو عیسا جان زبردست بھائی ماشاءاللہ این متوجه توی ناره اشته شاق خیراتی ولا من ده کدین مارا جورین بخیر ما نه گوی دیگه که از اینجا بگیرم که نه در تاپ مو رسیده این تاپ سر زیارت از منی شیلک بال نمایی این مو رسیده در تا این نادی رو از بال نمایی درو اشفاقنا عمران آقای نبی کی بود استمنش زیاد بود ماشاءالله این اگه گاز مو پیش رسیده انتظار این آقای عابدیم رایی اولب قالوا با موری برای ناشتا موری بخیر این ایلا پس کوتو غین پشتون آباد اون کوارتو سفید میزنه این طرفای پشتون آباد سری کوی چیلتنم برف داره تو اشفاق صاحب هم در مایا این فرمایش اشفاق صاحب بود که در طرف چارشاخ بوری برفباری تو کنی اصرار هم رایی نبود مگر دید که تمام رایش تا یک دم اراده بدلی ممورم این عرصهش رسید بخیر اینا این اشفاق اول رسید اصرار جان هم آمد این آقا هم رسید و علیکم السلام اینا رسید تمام بخیر من دیالا بود نشت والا من استمنم ندارم دیگه چند 2 سال بعدم دوم خویدم دنی علی برای ناشتا در ټکانه سر کوی اجارت اینا تمام این شیشته فول تاپ شه اینا ما بایم اینا را فیلم پوریم کنم از اینجا نکینا بعد از من ناراض میشن السلام علیکم آجان جواد خوب بخیر اینا دیگه جای ټکانې ناشته اینا از اینجا بخیر موری طرفی شرشاق بخیر اینا دا دیگه این از اینجا فرشته موری ایشا فرمایش درو که ما ناشته جورم باید ویدیو سام زیاد از مر بگیری دیگه نه زیسار مو ویدیو زیاد میگیری چکی اگر ویدیو جو نگدی بس ناشته صحیح میلام شما 5 کیلو شیر تنها مخره یار دو عبیدی چک شیرچای خوش داره گرفته 2 کیلو زیاده بود شیرچای برای شیرچای یار صبر کوک این نزدیکی کشتار صبر نزدیک کشتار است تو این تازه نزدیک کشتار است یک لازمندگی خاصی درو حاجی صاحب را فوتوش بگیری یک فوتو بگیر یک انترویو بدیم حاجی صاحب السلام علیکم آپ آ جاؤ یار آپ لوگ سب آپ سب آ جاؤ ایک بار حاجی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم خیریت السلام علیکم اصل میں کوئی پیما آپ کو جس پہاڑ پہ بھی ملے گا
जो भी को फेमा होएगा, कोई फेमा के साथ बहुत मोहब्बत करता है, कोई फेमा का खिदमत करता है। और हम सब भाई है, मुसलमान है। कोई हम लोगों जो हमारे इस मुल्क के दुश्मन हम लोगों में फिरका वारियत डालते कि ये हज़ारा है, ये पठान है, ये बोलो, नहीं, सब मुसलमान है, सब भाई है, सब पाकिस्तानी है। तो इंशाल्लाह जब हम लोगों का नज़रिया अकीदा कलीमा होएगा तो इंशाल्लाह कोई भी दुनिया का ताकत हम लोगों को कुछ नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो इन भाई लोगों के साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो असल में इंसान को तो चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि स्पोर्ट्स करे, एंजॉयमेंट करे, बिल्कुल खुशी बांटे। और आपका ये पैगाम इंशाल्लाह हर जगह पे पहुंचा भी देंगे। और ये अगर आप सारी ज़िंदगी पैसा कमाओ, अगर आप सोने का बंगला भी बनाओ, वॉक नहीं करो, चक्कर नहीं मारो, पिकनिक नहीं करो, स्पोर्ट्स नहीं करो, उस सोने के बंगले का क्या फ़ायदा। वाकई तो बहुत मेहरबानी। हम लोगों को इस स्पोर्ट्स का पैगाम सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं कि हम लोग मुंशियात से नफरत, मुंशियात से इंकरात और मुंशियात के खिलाफ जंग। तो हम लोगों ने जो है जिंदगी से प्यार हम लोगों ने स्पोर्ट्स करना है और अल्लाह की इबादत करना है। तो आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी। आप लोगों को कौन सा एडवेंचर है? आप लोग कह सकते हो वापड़ा एडवेंचर है। वाला है। किसको एडवेंचर? मैं खुद मेरा किसको से ताल्लुक है, रोजरगुन से। ओहो, क्या बंदे रोजरगुन वाले सारे, जावेद स्वाति वाला। आज हमारे साथ फिर एक और मतलब इसमें एक और खुशी की बात आ गई कि हमारे वापड़ा वाले आए। अवाम बहुत गुस्से में वापड़ा वालों की, लेकिन अवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसमें बारिशों का बर्फबारी की वजह से ट्रिपिंग करती है। आप लोग जो है हम लोगों पर गुस्सा मत निकालो। हाँ, ये सही बात है। बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। और मेरा ताल्लुक 2 एडवेंचरों से, दरवेश एडवेंचर के साथ मेरा ताल्लुक है और अल्पिनस्टॉक एडवेंचर के साथ। बल्कि ये सारे जितने भी एडवेंचर वाले हैं सारे हमारे भाई हैं। हम सब के खिदमत के लिए हाजिर है। उस टॉप पे हम लोगों ने एक बेस कैम्प बनाया है, दरवेश बेस कैम्प ठिकाना बनाया है। आप लोगों को दावत देना चाहते हैं कि आप लोग कभी आ जाओ हमारे उस बेस कैम्प के चक्कर। इंशाल्लाह दरवेश बेस कैम्प ये सामने इस पीछे फेसबुक में भी इंशाल्लाह आएगा। ये एडवेंचर किसको का आज पहुँचे हैं 4 शाख के करीब। तो ये सारे साथी हमारे साथ हैं। जवाजी ची अलावाल बखैर जान दिजोरा यारा ये ना अमी आखिरी गोलाई चीज़ा वाला है दिगा नाम शिया 4 शाख दिगा बेहतरीन। नबी साहब ची अलावाल सबर कुजाई सबर मालूम है ना मशीनाल शोर भी दिखोत खुरा वाह وتر زوم کجا این آقا چی الاواله کجایی تو یارا جواد جواد ویدیو ارزاد خراب کد خو زبردسته صبر يا من امسته شي على والين يار جاش جور بخير السن ما شاء الله شبر فادي شبر فنا يا اشفاق صبا وزار بوري يار توخ شخ بيو ما يشتغل بس بوش نيلا اسمان بوري جواجير بيقري خرابات بس كو اغا دي سولر رابدي يا ربيع بورتو يار यार जबरदस्त जवाद बेखी नामी वीडियो ما एकदम से चरक बर्फ मगर इस कम जरा तारकी मुशा बस خودي तारकी के मादी ينالي اها جواد جي هاو ار يو هلو خيرات شي على وال بيا بوري اغجان شي على وال ان شاء الله رصيدي اغجان بخي دكشتار رصيدي بخير هاي نكايد بخي سياسي صبر كشر كشر لي تو جاي فاي مو خو بقي
مرمى آقای نبی جناب جواد بای یه دیگه پای چهارشاخ رسیدین بخیره جی بخیر برفا کس امروز چی کیف نستنی دیم کی هستن اینا رو بگین یکو گپ زدنی بودین گبینی که بسیار مزه کد به خدا امروز نه هایکینگ یه دقیقه برفا د کدی سنی دی وا ماشاءالله را ونه د ګند والا مم در یې سروخ کیمرر سیټی بال کنو عجب خوب موسم است به خدا یه اینا درو مایا این نزدیک کشتار رسیده دیگه آقای ساز تمام پیشه تمام کارای فرمایشی اشفاق صاحب این آمادن نه سوان پشمانی سو سوان پش خود هستی نبی بیا بیا بول پیش بول دیرم شه دیگه بیا آقای بیدی موسم اسرار اشفاق زده بچه سلیپون آدم داره زبردست یار عمران آقا اشفاق صاحب مرگی ضرور باین مثل کنی ادونچر کورا سلام علیکم آقای جواد و سلام بول بخیر بولین رسیدین بخیر نه دیگه چیه خو جواد صاحب کجام ده واسه موسم ملکت کجام ده خالی سوالن یار یار مطلب مو میخوای کمی ناظرین از مو خبر شونه نه که مو د کجام دی کشتام ده کشتا او برفی بو به یسته میتم دا خو اینا لین نان خورده مو کوتل نمیه اینا بخیر طرفی واپسی اینی جایی که است مال جایی که موقع د سری هر موقع د سری شیره دراز خاتو اینی جست اینا این طرفی اینی مانه این اون رارتوخ که است بچه دا و تامشنا که طرفو طرف باو برفی موره اینی را خب برفم بارده اینجا تو خالی سفید میزنه از عمران بابا او دیگر او د جیب خشته اشفاق یخ گرفته پیش آتیش شستن اینا نبیرم یخ کده هردوش یخ شده بیدی چی موقع یخ شده تر کفتو بند شد نه ادویا شون دخ سیاورم اوندا نه براره بچه آتش داخل اینجا یخ شده آقای جواد چی میگی تو ده امروز پروگرام نظام خوب پرنام بود دیگه اینا کم یخ شد نه که موسم خوب گرم بود می بور بود اچانک آور ما آواز تری اینا کم یخ شده آخه یار امروز بولا بیدارک بولا بهترین موسم هوا میچله دیگه خوب صحیح هوا میچله دیگه سالکن کور سفید میزه ماشاءالله زبردست یار مردم مورا پیسه دادن نهران کان بله برسل کدو یعنی خدا که میده انشالله بیا چهارشاخ بیا بگیر چهارشاخ باینین پیسه خرج نکن باین چهارشاخ
انجوای کن برفا